जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा धनुराशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय जेपरिक एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्मक्षेत्र शिक्षा विवाह एवं आयुष काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसिबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। प्रिय दर्शक बंधु धनुराशि साधारणतः तीन भागरे विभक्त होइथाए यथा 19/9 मूला नक्षत्र धनुराशि एमाने हेउछंती दानव गण एमाने शास्त्र चर्चा प्रिय होइथांती। 20/9 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनुराशि एमाने हेउछंती मानव गण एमाने नियमर वशवर्ती होइथांती। 21/9 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनुराशि एमाने हेउछंती मानव गण एमाने मध्य नियमर वशवर्ती होइथांती। प्रिय दर्शक बंधु धनुराशिर व्यक्ति साहसी होइथांती, आत्मविश्वासी होइथांती, सत्यवादी होइथांती, भ्रमण प्रिय होइथांती, धार्मिक होइथांती, एक रु अधिक कामरे प्रवेश करिथांती, अल्प संतान युक्त होइथांती। धनुराशिर व्यक्ति मानकर रोग बात रोग थंडा रोग काश रोग बहुमूत्र रोग आंठू गंठी बात अंटा पीड़ा एवं कान रोग पेट रोग एवं चक्षु रोग होइथाए। एमानंकर जीविका कलाकार लेखक किराणी अध्यापक राजनीति बैंक कर्मचारी धर्म प्रचारक हिसाब रक्षक दूत पुस्तक प्रकाशक संपादक विज्ञापन संग्रहकारी घर तियारी कंट्राक्टर आईनी कर्मचारी पुस्तक विक्रेता शिक्षकता आदि जीविका एमानंकर होइथाए। एही राशिर व्यक्ति धर्म प्रति आशा विश्वास और दृढ़ निष्ठा रखिथांती। धनी व्यक्ति परि कथबार्ता करिथांती, कला और नृत्य प्रिय होइथांती, उदार होइथांती, दयालु होइथांती, परोपकारी होइथांती, परिश्रमी होइथांती, वेद शास्त्र पुराण धर्म प्रति रुचि रहिथाए। एही राशिर अधिपति हेउछंती बृहस्पति एणु शुभ बार हेउछि गुरुवार। एणु विष्णु पुराण पाठ करंतु, पूर्णमी व्रत पालन करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर ग्रह शांति होइथांती। ग्रह शांति पाई सुना को गुरुवारे पूजा करी धारण करंतु, एहा द्वारा शुभ होइथाए। एही राशिर व्यक्ति सुंदर स्वभावयुक्त होइथांती एवं एमाने श्रेष्ठ लोकमानंकर प्रिय होइथांती। एमाने सुंदरी स्त्री युक्त होइथांती बा जीवन रे एमानंकु सुंदरी स्त्री प्राप्ति होइथाए। निशा द्रव्य एमानंक पई क्षतिकारक होइथाए। एही राशिर व्यक्ति मानंकर विवाह योग 16 रु 26 वर्ष बयस रे विवाह योग रहिथाए। विदेश भ्रमण योग एवं अर्थ विनियोग योग रहिथाए किंतु संतान योग दुर्बल रहिथाए। एही राशिर व्यक्ति मानकर अशुभ समय प्रतिवर्षर जून मास प्रति मासर 3, 9, 18, 19, 24 एवं 26 तारीख अशुभ होइथाए एवं शुक्रवार अशुभ होइथाए। मेष सिंह धनु एवं कुंभ राशिर व्यक्तिंक सहित मित्रता कले शुभ फल मिलिथाए। गुरुवार दिन पूर्व दिग को यात्रा कले असंभव कार्य संभव होइथाए। परीक्षा और माली मकदमारे जय होइथाए। एही राशिर व्यक्ति माने दोषी को सहजरे क्षमा करंती नाही। एमाने आईनी विचारक होइथांती, धर्म उपदेशक होइथांती, धनवान व्यक्ति मानक सहित दिन काटिथांती। एही राशिर व्यक्ति मानकर अशुभ राशि हेउछि कर्कट राशि, बिछा राशि,
ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେବ ଆରାଧନା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନାମରେ ଗୃହରେ ହୋମ ପୂଜା କଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ତବ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମଠ, ଜ୍ଞାନୀ, ଧନବାନ ଏବଂ ବଳବାନ କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମଧ୍ୟମ ସମୟରେ ଧନ ଓ ସୁଖ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ପରଦେଶକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା ଚାକିରିରେ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ଭଲ ନଥାଏ। 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନ ମୁତାବକ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, 3, 4, 5 ଏବଂ 8। ଉତ୍ତମ ଫଳ ହେଉଛି ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 2, 6 ଏବଂ 7। ଅଶୁଭ ବର୍ଷ 2, 4, 8, 12, 16, 22, 24, 28, 30, 36, 42, 48, 52, 56, 62 ଏବଂ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ବିଘ୍ନମାନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଧନୁ ରାଶିର ଆୟୁଷ କାଳ 19/9ର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି 90 ବର୍ଷ। 20/9ର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ ଏବଂ 21/9ର ଆୟୁଷ କାଳ ହେଉଛି 66 ବର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ନୂଆ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।